All right, so for me, Chia Chibia Sabria, or if you saw me, say Anopa, Evia, and I say, Michao. Pidin at the edition for Gideon. A brave say no, Miss Massey, or JOA TV, studio see, I don't say any doctor, and I said, let me the doctor park on the June course. The put in Bompire, Amado Yari, in Aya Sadia, was I doctor, and I'm a boy. A yes, soft champion, and a soft drew, Ajia. The teachings are just a Enkin Sucra, and Yasema, the Oko and Quajimo, a bro. Yes, Mamma Casama, being show. The Biana Nipa H in Chini, Echo Pay, G, a Pebambo, a Pahuto, being I am Yasem, but I saw for being an Casano. One church, and you no credit. So for champion, Jaton also says there be, or no dear, or bet she no credit, and then they are calling Quajimo, and then. And the first time I will share a dear, and then the catcher say a brand new say a year sofa champion, your bread, a demano. One I don't call Jimo, hey, O Pebambo, O Pesica, O Pamoto, lean now with a mere signal. O Cotia Semna, if she are in ye, hey, band now for Geno, M. Wow, Apple now for Geno, M. Wow, and ne, and Quajida, and ne, and now Toda, and then I'll sit down our panel, and then I'll be now, Tijibre. Na ehye ame makwa abasima pe na na topic no e kasa fa onkonkon ho e kasa onkonkon a de na be ye oni pabrabo ono kwa oni hwan we nipa na ana onye nipa ofiri fa na ba kan be so no fa so ba de mwa na o de bre nipa o atasefo asasi so ene no na so for champion so for drew e de e be maye na men hia omo na men na musimamra e ba e be to so So, let us say, Yamiadumo. You have a call here. Yamiadum Boko. I did go meeting Pambrin fee. So, we do. You have a call here. I did, son. And then, a tear for because as a son, a background on as a BM. He knows for a sino, JOA TV, a studio, Dan Denano, ha, and as a teaching snow, a Becoso has said, well, when you have said, yeah, nobody could chub baby, not a cotono, a JOA or what, a fake. Hani studio, where studio background now. Why be Jones a YouTube ye. Na wa hu de we si kona to say e your dog and up pack say the bia bia kwaje anything na de fe nyina no etumi e de ebro it stay tuned na o nipa e de ma so for champion na go pon show Amen. Say nyame asem no da ne de nyina no e ko futi e sa che o magin The Yamiashi. E de so se be ka sa fa e Holy Spirit on na medical ebisa every word of wisdom ministry e ho na oda no nipa domegu na so no anodin sorry to say Yamiadum sorry ekwaso wala o pem kwaje de o mamu so o manya asore papa atim cause I wanted de bia ne da no bone ne ye kire na no na ye bo afode na me kan se bibire kura ne mu se sa wo ko bo afode na wo ka se ena me kwa me bia 100 Ghana na uduru ho na wote so a bibire ni mu se eye no me a obinya na obehye bo so kura na wonni so no na bibire ni mu se sa wa ni so anyagopon beje na obeje no bone so ya kire na bibire ni mu se ni nyina tia bone a edi nipa ko yes o promise at one for man kura na esa wo ho so Yami baji obaji no kwa bone so. Okay. Atembo no so no nya nkwa. O twampontompo. Okay. So for anodin. Also any day, am for be so on bebem. Baba bi pa cause the way I will see buanko for mo ware ni ade ade no. O bua ma bone e dwama bone ade ade na etutwa. Mame na muslim bra ne Holy Spirit no. In favor. I for mame na muslim bra and the Holy Spirit often of the cancer. So for the church, we make teachings now. It's what question be a family. I try to them. Only you want to say, "Ne, we don't want to say." I'm trying to say, "Eba, let's start to us." Everything for already, Madam Musima pay eba ye. Nango pon asem, na eto aso. So for and then the started with Holy Spirit. And the young the Bema so no now the room. The Radiasi, a tear for you.
ebi amempa bo ne hye obi biara otie je hoye Nyankopon onhyira no amen na oma station a otie no so ma no faso yeah wonhunu wana abrabom since a otie sa je hoye TV no nsachaya baba no won se wa ye nhyira yeah se otie kura no yale a Awurade tumi mu no onsa ne yale amen aka na nsa ma obi ewu na ewu ni mfiro no Nyankopon na se nipa ibie sa station we gu atia yeah Awurade hunu mobo no onto no nkwana de ene no ye tichi afa Holy Spirit ho okay yes a chief asem no hon konkron all right no kura honhom aye kronkron okay na say honhom ne wode enye konkron ase bi honhom nye bo a honhom fi all right ba jawati pasi ti ase pa ani a honhom a aye kronkron ti nyame na honhom no wode mawa kronkron ti sa Holy Spirit na aye honhom kronkron e wodwuma edi awo ye nyame som mu di mu akotere pa mra wode wodo no be ye dwuma no konkron ese boye ya wose di mu akotere all right na bebre nim kwan a ya fa so ebenya saa konkron no ana ebisu kran so a omo nim se nyame som mu no ya wo honhom bi wo no mu a wo be som nyame a wo so nsaka bebre nim to bo no so me kwa asole ya mompa ya Awurade boa me ha wada me so mi pewe Awurade no akeka ne saa mpa ya ode besira se Awurade ma ne nokora honhom no omobi ani ya won sori bi wo so kora na won konkro no kora no mo nyini ni se won konkro no ho e wo ho na saa nsole ne dia me kasi su dia emu ba konkro no obenya heaven aye dai akọ yes won konkro mo nyini nche mo ba se wo da Holy Spirit no untimi nko okay heaven enye yi etu dia ye nche ho na nkwa yesa me ka ma adwene no ye nkwa Roman 8 verse 9 Roman 8 for ma sure come Roman 4 yes ka ba honam from a nka konkro na ite se visa a require buchi no wanya visa wanya pepesa untimi nko okay okay tano ne heaven and dia ye nya de ma se kukuro akwalify okay because I don't never tell mu o koye bone e kai ma wo se I was say we jai on gogo never tell mu a e ma de owura fie nyina kai all right te on gogo de Kristo ni bia Yesu ka say ye mompa ye da wa bra ye mre ho no e ho asem no ho ka cause I know they out there in also who say wasre cause I know no onya bi wo drugstore ana waka say mi kotobi ana onya bi wo central market na waka say mi kotobi tane de jese okokoto dwanim wo bompa ya utimi kire ko ma kire na sira da ne da wa bra onya dai o mre ho because won no ya kire no wo bo hu ni say so betimi agira say Kristo ni abaye ntemenyo obi tu oduro enyeye wonsa na adwuma ntimi nhyɛ ya ni nyinaa yɛ honhom no ɛna betena wo mu a ase gidi ni a ɛyɛ sɛ adwuma no wada no ɛno ne honhom a bɔ ho ban edi bebre sum nyame na so etimi tu o maduru ma ne yeye etimi hwe no ma ne yeye etimi hyɛ na adwuma ma ne yeye nyinaa yɛ honhom a anti na ma Nyankopɔn ka sɛ yɛnkɔ wiase afa na nyinaa yɛnkɔ ka ne sɛ mpa ne yɛnkyerɛkyerɛ wɔn ono obegie di ni yankyerɛkyerɛ ho eti anu ti na ma ye kyerɛ yesa bi aka se bafo Yesu se be kra na magye nkwa megye adwama megye akoro no eno ano no nti wu ya o ko heaven da bi ewoni ama ewo se ye kyerɛ sa okay na ni nyina ka bɔ ma hu sa afei wu abekɔ heaven and this abetima bɔkoro no agyae obetima bɔ adwama obegyae obetima no nsa obegyae obeye bibia ye bɔne a wagyae a kyerɛ se wabefa Yesu se o kra na wagye nkwa but wu mu nkɔ heaven ish na no dey nya dey abako okay ani di nkyerɛkyerɛ ne ba mu wo say eh sa mi gya abone ya machine mi kɔ heaven no sa ade bi wo say me yɛ ka ho ano ne ho konkro e wo se wunya okay na betena hu eti yan kan Roman 8:9 ana ba mu ate de me kana se okay Paul mo sure come Roman 4 eti enwotwe ne mu enkron ti fiansa se Onyankopɔn de enkwa honhom emaye ajaye eti say ya obakɔ heaven no this ya ma sa spirit na eye life emu
until was a mouth in qua and home. To have a cop and home and in the Holy Spirit. So be our class or be any Holy Spirit when you qua home a qualified no man call heavy money a day. A year. It was when you go upon the inqua home or the Maya. Aha. Na mo de mo ni honam mu. Ahun se obia otiboni mu bia na on kwa asore no. Oye honam ni. Ye ka so obi so ye honam ni a. Obi a wo ye niam e ba se wu a okra be ko bo nsam jim. Ye ka se wo ye honam mu ni. Ana ka so obi ye honhom mu ni a obi a kwate ne ho afiri bone ho. Na ka so ye honhom mu ni. Sa na tie. Etu ba ji Yesu Kristo di ha. Wate ho afiri bone ho. Etu nya honam ni biom. Oba ye honhom mu ni. But no ngira se oba ko heaven. Ama na yeye. Se no ka se mo de mu ni honam mu. Na je so aba accept Jesus Christ as your personal savior. Eti bone a ye de ko mo nsam jemu no wate ho aye dai afiri ho. Eti wo no onya honam ni. But wo san so nya nipa wu a oba mo nsam heaven. Embo mu wo honhom mu. Afi wate ase. Na embo mu wo honhom mu. Se makwa gina ba bi a yetimi ka se wo de ye betimi de wakọ so ahema ma na ye dai but ye nya fa won go yo but ye promise aba be gina ba bi yetimi de wo ko heaven ma na ye dai eyeye aha na agise onyankopon honhom atimu mu fi wate ase mu ni honam mu wo honhom mu wate ase na emom Jesus onyankopon honhom ye dai atiwu mu to Holy Spirit ne matana wo mu a we are who need to go out and work for money, but we need to show a bit of the alcohol heaven. Na se obi eni Kristo honhom a so obi ni Yesu Kristo honhom na onye ne dia onye nyankopon dia ha na kire so ti so onye nyankopon dia obetimi alcohol heaven amana ye onye nyankopon dia utimi go heaven universe wakojina plane so for akwabuchi o ha de ba do bako okay so all said there on concrete Jesus nyankopon honhom na ti wo mu ansa na watimi akwa heaven amana ye all right na se Kristo mu a o ti ase boni nti ni padua no awudie ati ase eti se o petra Yesu Kristo mu a boni no a o ye ansa na wo besakra ni padua we ni de entimi nkwa heaven ni padua we nkwa heaven ma ni ye honhom na ye dai kra no na eko to se Yesu Kristo betra mu a ni padua do bia ba hu so bewu ya be hyew ani ani nyina be hu se ya de wa hyefom se na obi sukura timi wu asase so me hye ne body to bia be hu se ya hyew ala wa ti ase ti ni padua do bia be hu se ewu ya de wa hyefom boni nti ni padua na awudie na nso training nti honhom no ewo nkwa afi wa ti ase eti na mo se wo ye nipa na wo ti wo free boni ho amma no kura honhom gongon na e Holy Spirit no betra o mu no ona no training nti no sa wo kra ne de obekọ heaven be ni padua ne de e be hu se wu afra asase so e de na hyefom pacho atimasi Matias pa eti won gongon ye a Christopher ade asombo a e wo se wo hwehwe anya sa wo to collection wo ba ba afode wo ba bom paye wo ba je adwaman wo ba je akoro no wo ba je awudie wo ba je akonkonsa wo ba je otan wo ba je pesaminkomunya ahoye a mansotwe pesaminkomunya wo ba je ni nyina wo kasa wo do nyame wo ba je aduabo nanso wo abekọ bon samuje na mo se honhom no a man kwa no aye honkonkro no onti wu na de ma ne ba sha ne se o so bi timi tira wi ase o se medie ko pemo se me wale no yise be se me fi aye dai awi e di so o sa abuta ni si ni so a sa ni pa ni sika mpema sa ni pa ni sika no monsa sa ni pa ko den so obeche obi ade etu do ba hu na bra ba wo bo se onye basabasa to wa ya ni ame so me yere
obesusu no me wa na nya sa adwene na wo ditirim cause wo timi si fie ni ya ha ono bepem ma afa no bepem ma cause adwene ni se so si fie nwie ya onwale on si fie nwie ya anu ntimi spa fie si de mi mfa mi sika no mo nsa but obeti ma trase bo ye bibia wie de afa de na hia no so wa bura wo ko that's it tina ngonkuru na abehye wo ti se nipa de ba jawo ba hu ni nipa ni nyina se sa abra bo no ate ne ho afrim na mo ono onam ho no hu ni se ngonkuru ti ne mu na no na ama na ate ne ho afri bo ne ho na ya adwene ni se opanifi asia opeka ato anza na ni nti no o hye ne ho woni ama bi ho se o fa ni sika anya se obenye sika atonka anu nje so e kristo ni pa jo wati masi ha eti aya wo a wati ho afri bo ne ho na mom no wasra wo ngonkuru se o metena wo mu na tire ne bra na wo bo se wo kra be nyankwa na enyemum anya wiase ne ma bi ntina wo bo o sika no ani nti ye be hu sa wo no mo sa wo mpa ma onko ntokwa because wo nim se onko ntokwa ye be chew police be ju sika nti wo fa no musu onko sika ana mu che so nipa e won chen bo so ase nipa we de o kristo ni davi by the plan our planning a planning ti onya sa ne ma no all right ti ro se woni honam wo honhom to obi a wo practice sa de no onya honam ni oba honhom but ya me honhom ni mu nti no ngo heaven abra oja boni ni nyina ye no se boni na odi jira se obufo wo ja boni ni ye but adwena odi ja boni ni ye ni nye adwene a odi pa ko heaven na mo ma ya adwena wiase ni ma ya wo pa bi nti ana wo ya wo se adwama anye nti wo mbo korono nya nti wo kofo bi ade ana wo hwe se wo no be di yie na mo nya heaven a wo pa de akọ ani ti wa se nkwa wo mo ti se heaven a wo pa akọ ana nti wa ja isa ne ma ni nyina ade a ani eje se wo nyina ho nkonkoro isa wo nya ho nkonkoro ti da ma Roma 8 no o kanisa all right wacho atimasi atianse pa questions wo ho bebiri busa papa nkonkoro na e direct here say for heaven se obitima bo abra bo tini ni fra kakra eno na bebo awo kwan be so e na be fa so nya nkonkoro no nkonkoro ne de wati won afri bo ne nyina ho no e empire na wo so ye dai o sere woni bria chire kom de sere won nkonkoro wa e 100% uti bi da najo now so le 1 o'clock 2 now sere won nkonkoro wa e 100%. Okay ade a chi wo kura no se adwuma kura na wo ye na nya nkomo na wudi ugusu a wo ye wadwuma no kura no uti bi sere nkonkoro no wo utirim ani de baabi aga obenya ano na ka ya perfect ma kristo ni bia ka wonam no kura na wo koro de badwene na ma yeden na kira madidi na ma yeden na masifie sra won nkonkoro nko eti ama bibia anya dai enhye wo so all right because oba ka so ba yeden no abasifie na se ha sika de basifie ni wa ede na be adon de won timi nya be to de ase ruade ma nkonkoro ni hye me ma na mintimi nsuro boni nchiri boni mintimi nyi wiase mu akono nya da efiri mi mu ewurade ma ngongo ne hya me ma odi ase na nkyira me no kura kwan to ye nipa wa asase so a umoti abi america ni je no obi nti ase ada na wo ye nipa na wo nwene oso otimi dwuna asase so bet a kristofu a omusum nyame a omudwuna asase we su bia no omu kobu nsam jim omagin ye wiase ne manyina yanko kolosifo ngoma ne tira ya miyansa ichemu ba ko na me baba na wiase ti de wa gyan angin wiase e very wetin abuga light bill ho chase o gin ho kan be fa so be adwuma betu your light bill onkra oma wawa oma baby sa usika wawa so a yere so e chim eti wa ntman gin wiase abrabo kan be fa so anyeska very wetin abo ano na ma oba kristo mu a wa he obi be ka se wodi ye nipa kodam se wunya bi o ti wo free ni piate biem ase be ka so wa di yesu atawa ni ase ni ase ni ma bua sanya churo na ba ken gai na obehu a obeya no nko e bebu se ada nko na aso nyame me nko bo mesu foforo no na me ame papa ye sofo se no ka sa ase mi che because we gro na ase mi mfanto a na am sa me dwini nyame ase mo na nti bo won ba ka na me wura ye dai wasi so dwini kakra ewo honam fam
ana won ti ase say boss so say no dey anytime bia no wagin ye nyame asem but aye dey was as yi so no aye boni o ana dey aba ha o yes say dey kini kon say ba ha dabi ha ye tra be aye prison ye gu za teachings go no yes na toka na esifi ni prison me ya ho nkyere kyere amede pam no na ba fa be ko do so aha me ya ho nkyere kyere obi da prison a odi aka no kure o dwene so obesi da wo prison ho dabi ko ba fa so ko fie aso akwam de ne dia otimi ka se me ko didi aha sa ta wa okay moment a wanya sika be so si fie ne dia ane dia utimi prane se o mi ko si fie just a minute no a wo pa se untu ana mo ne dia ane dia utimi prane na mom sa ade ne ni ho na wo sese na da bia no na wo dwene ho ha na dia nyame asebutia na mom ba se wa ko adwuma wo ni mu se yetu aka 10 million eti why wo plan say dey be had 5 million by day e beto fine eti dey be had 5 million to dey do baby a wo ni wo sika no a ho dey na ko bi dey o betima so ne sha me ko pass ase aye dey ato ti mi ko busa ne bo no wo busa na sika ni nuri iwo adwene firi so sa ye wadwuma fa bi to na wan ti aje ba me no wo ka say obi dwene adwene ya means ni ho o te ma se do ade ba ya de no eni ho but what wo bia na no na hedai o dwene aha wo te sa be ko bonsam gem edi a Christopher onya eti ye be ko twiro ni mo ndi so be ka se me kama adwo eti ye ko Colossians ngoma Colossians chapter 3 verse 1 enti se monya ni Kristo anya ne a e kire mu mako sababu ka so wanya ni Kristo anya ne a tama na mbaji Yesu Kristo ni ye na yo wufuo obi a wuwu akọ bonsam gem ati ase enti wo ja bone ye efuru bone mu betra Yesu Kristo mu no o kra na nya nkwa enti wo ni Yesu Kristo nyina mafiri owuom Yesu Kristo wu ma bone na onya ne ye enti so na wo da bone mu wafiri to so abenya nkwa ti wo so wanya ne Yesu Kristo enya ne a aha mo hwehwe de e wo soro afeti eni yo wonya baje Yesu Kristo di se wa fa de se wo kra ne na je nkwa dia wo soro nkwa na da bia wo sa wo ya dai wo hwehwe kwa me fa so be koso o ba kosoro ti sa nkwa ne so ba kosoro ne ye Bible mu asem ti da bia no ka wo ye Kristo ni a ha o le ye ta ma benya bia no Bible na wo sa o kenka na hu de wo ya wo kra be dai e benya nkwa so se hwehwe dia wo soro aha dia Kristo etie wa ti ase bia Yesu Kristo tie no wo Nyankopon ni fa e wo ni Nyankopon ni fa aha mo nwene de wo soro mo nwene de ye dai wo soro aha na me edira me ka se anya nkyira a niama bebre awie Kristofo ana ama Kristo so ba ho kyere ye dai obi asusu se ne ho ye dai e kyere no cause wadwene a na ye ne se e ba ye dai wa ye ani ti na wo se ofa we samis adwene ne ba kyere se de ye we nti akwa ne ye kwa bone kura no a wadwene ama na wo se ya papa e be boa no no ofa so yeah but what say onya baji Yesu Kristo di na se wo dwene a dwene de wo so aha enye de wo asase so afi ba ta yes asase so hase ni ni kwa se o man no ye o Dabi bia wo so say me pewendie okay nwene de wo asase so aha na mo awu na mo awu na wo de mo nkwa ene Kristo Afi ta Nyankopon na nwene de e wo asase so na mo anya dai mo awu pacho wati so ojini de wan si na untimi en na say me bo si say wo dwene say wo ba de wanya sika ha kwase ade awadwene mi pesika sifie say ya be sifie na no adwene wo so na akotofo yin wan sidi na wadwene wo say wo say chichira sifia o so bi ba ade wan sidi wo so de ba ne bi 2 cedis na sidi wet ba ba no be 2 million asa wa fa kwa mbone so mi pesika o ba ti ba adwene wo say bi sifie me ye dai ah na eza de mi nu aba yi kura no wetin de na kwaji sika duro ama na ye dai so jo dwene sa na na o say na mo awu oh because ani ama no betimi aledi ade wo wura situation bi mu a wo ni so na be ma scam a wo zaka de dey ope ade ni saka wa no a amafo ejije no enti wo kwaka wase be nya 50 years na ye dey
minya 100 years na ya dai minya 90 years na ya dai teno ne omo no mo ayi se omo to no moto no o ma dwere kwan mo ba so a o so omu sifie na means ni ho ana adwene na akere ne se udu akora gi sikadura obeje sika sifie ana on ti ase pa papa Matias ani ti aka wo ba da ne da no wo de ba dwedwene sa ne ma no wa abra nya za wo dwene aye na to anse ne de la ka wo ti wa na wo sere won gonkro cause yesu yakon me pese ma jump aba hu gonkro na kasa dwumadie wo nipa abra bom emra ye nko heaven no ni nyina questions ni na ho but that's it teachings ni ti me pese eno abeyi that's it ni ma abeyi no nti ya nko no introduce Holy Spirit okay ti Kristo ni bia benya osoro ahene mu akwa jise onyanwo gonkro papa maybe say onkonkon no wo ye nipa say ye ti hoye bi o fili o ti asem o ti mikasa and I say wo ye bibi keke ti say entihe onkonkon ti asem oni nyame na kasa ana o kasa kire nipa alright ba ye fia ni nyadai ase ade bia ye de ani hu bia na ye ka no physical ana ade bia nipa ye fia ni hu bia na ye ka no hu mu ati ase pa eti oye won ma ya fia ni nyadai enhu no beto akasa ani ti ro se sa no kura won ne ba oba ka o de mi nyame maka nyina sisi eso se maka bibia cho na o refia na so for do si o beto ba kai o se so for champion ka cho se ni sei se o kan ya kasa ti sa won no kasa se kwenti mi kan chiro mo hu se sei ana o kan Bible no kura no se honhom no de wo bete no ene no ne obeka kire Nyankopon enti na ye wo ne ma bi wo ye Kristoni a eti bi ba wa brabo mu a wonti ase na wo mo ho mpae because moment won kokoro ne ti wo no wo beti na adwene otiri mu se ayi we de kaminya kami pewo won kan firi wa no o otiri and am so what wo mu nti no wate to bo so ne nyame a link se erade wako yi osiko nya wo yang kopio but bi kwa na wo nya nhera se wo bo ho mpa ye se erade nya dai fu bo ho ana ade na ye dai aba ene wo bo nkra se obi won mo siye ni ne medi wa nyame be kire kan oni tirim na so no ogusu asum ni nyame oya obi timi hia no na ti se bi hu wa che o ji we hia wo ho na so na yanka ye mpa e bo a ka o ba bebe o do ka bet o kan wo tini mu no won gongo na ti aka kire nyame to hwa sa surprises we etasi ma Christopher pa so mo be di adansi a so won hu ni ti mu a ene Awurade communicate ti niam bi a na wo susu se wo ni ani da so wo ni adwene bi a ba fa so abadwena wo be ye no na wo sa timi aye dai aka abra won ti ase won gongo na di sa adwuma eti won gongo de wo ye Kristoni a anopo awase ka wo ya ne se wa ko hospital ni ama waduro no anopo awia ne anwumre na nka wo da so na nka wo nom kanya ne se Christopher so fa toto abula mu nsuo ne dade bi twa dade mu ne katebo wie ne ho anwan no kosuo tuntum kosuo akoko omodi apo na iye sania okay ngoguru nyuma aye no agi ni pa firi ha woni amani otu yanko Roman 1 Acts 1:8 asomafo ngoma no papa we the question bi wo hono but yen kan wi yo wi na ye hu asomafo enwuma eti baako enyumo enwotwe na emum se hon konkon no enya ba mo so a ase se hon konkon nya ba mo so a bonya hoden obenya de yi hoden ase ane na ma ade bi wo ma ni pesusu se wontimi nye aso true was spirit no betimi aye bibi te se obi wo no se me de mi ntimi nkyere kom me ye Kristoni akwankyere de me nkyere bi da se ni pa no ni onkonkron ho so ni wo na ba shower sabasa wo kyere kom na wo boawo ama wo nya ahoden obi wo no kwa asole yesi wo mompa ya kura da dai na ofele Holy Spirit no ana ongonkoro bo wasu a wo ba bompa ya no kura wo vale wo bia ahoden a otimi di ya bibi ya dai oye so se wo mo ne ba e ba mo ahoden papa awon boni a wo susu se ka wontimi nya ya da
Abramo ahode ama watimi agina gyan ahode na ye bone nko an so de e na se physical one betimi nya ahode a e na se honhom nko an ahode se betimi da di bone so nko an that's it ono no wama se obamo ahode a obi kan wa betimi abo no because ndokwa nko heaven so ongonkron babo ni pa se obi so wa chen to obo ma wo wa yere aha because one of them rebi ato say men ka moja dibi mu nya dai engu eti wo ye Kristo ni obi betimi ekun ebe yeye but wono ko obekun no okra na ewura ehunu emanyame but amre nyame du be ye bibi na nduru se obewu a ene de won kokoro betimi adi ni juma ejira ma Yesu ka kire Peter say e ka wo mo mbako ama me dia enko mo do so pa na true Holy Spirit na ene na Elijah is it Elijah na Elijah ayi for call Babosom omo call no so a o ma Elijah pie ya o se baba ayi fu agu anim ha no o se ro ade mi ewani bo so omo ha no do so chen ana won ti ase to Holy Spirit ni nyuma na eya no omo wa hodin a enye yi se be ye betimi ayo o se be o se aka so bi hodin a on unye nipa obi timi sisiu obi timi fa wa de e just like that o yiri nipa no otimo sha yes bibia e dai eti ni spiritual no o ma o sa hodin na be ye ntimi me o ba o so a enye ye Otimasi bibia wo ye bia no otimi ye ma action agbam obi hu sampa onkokoro tu okay papa na ebebisa se onkonkoro no edan ho di kwan be so Bible mu ye hu no ba bi se onkokoro adan ho di se eja etimi dan ho di se nsuo ate say eno kresa Holy Spirit no wo ye onipa bi na wo ti wona onkokoro ni umu na wo mpa ye na ba experience se onya Holy Spirit edi kan ma unu hu bo se oto ma na wa ye soba di na enema bi a wa ye atwamu a na ye bone no na afi na ma wa reho se utimi yesa okay fo bo so ba dwendwene ana wo kra awre aho uti anye kura utimi ye dai esu ti na otu so obi bo mpa na Holy Spirit bo na suwa na nusuo na isa na ne wura aho se ode ne kra kwa ye die ne ni kwan se ode afi obo nse ba wo so a se nsa na wonum na wo kon do a afi mu no obo nse won no nsa no asa fiu ni so se ema na wo pa fe na yi wa free ema pem hu obi kra na wo kon no sa fe ubie wa no kwa so no obi ka sa na pese won te de wo o pese wo ma wo hu de ono wo hu no feeling no a ewo nyamsumu no no pese wo dan na di kra ye de to bo so bi na no no Kenya me azam se wona no no nsa kwa no nsa kra da obeso Jack ko shara yan kwa sori o nsa na nye wo ni ja won se me ho ato me but wo no ga jiro no de ono chi no ani de ono wo hu no woni mu no ani feeling na wa sha nya se nsa no nya no wo na won nsa kra no nya sa won test afei se ekodu be bi na se obi Kenya me asem na de wo kan nti sa na wa won gogura bo wosu no bo za ya wo se wo se wutimi kama nipa ne yadai eti ase se ampa de wo kan di nim so bo so obi twoma na ase mu di echi ni se on Bible no so sa kra tu fu se so wo ka asem na no kura ni mpere no so na se nipa no onyi bia jano fa ne se ni tira yadai apotam enti sa de Holy Spirit ne te no de bi oba ma woni nipa ntam kra yadai ase ti asa de mra choko cause on wo ba de ma wu no de bi o tra se obedi hu adanse all right ana ade so awu wa hunu no obi hunu ya no wo ka se nipa ni yini ya wo ba ye le den onyi ni ya ahwa ejira kra wo ka so ne nkasa kra bi so on se dia so Holy Spirit ne dia wo bom pa ye na se bo wo so a ma wa hu se wa firiti bia bi mu ekoti bia bi so wo obi ana no mu nsa sha ase abo wo su no a kane ne vi ma na wo de ko se be ko no mu nsa bia ba wo timi wura mu wuru no wo ba se ba se o ko asole no na bo ba se won konkro no nya da e matena wu o ba tena wu anu nja se mo nsam so ma wo o ti mu pa so mo nsa ti mi ko ye wei no no so ka kire o se jai ko tu bo se ni pe bu ko ya de a bibi ya ni se jai bibi ya ni se ye bibi ya ni se jai ana won ti ase
etu mo so ko no mo nsana o na de kondo mi ko twa bi ni de ade so se ka mi jai o urade afọ ba so wo ho no ntene wo se de kane na ga bia o didi adi si wa aseme ba no ana ade achi abra bibia kwa nkan o che jai unti jai da he o ba ko but fufuo no be si wo na wo se ko twa bia wo se he wo se ko eya wo se wi jai eya agwa ko se o obi apem ma no na wo se why so person so cha no oba be jino nu hwe ne dressing bi and we wasi ne to ase si guo na wo hwe na bibi kwa nkan jo se menhwe wo ko so hwa but onkuku no betina o unya sa feeling unya na hazet asa why born asa mu adwene nkoso wo de nu kokko kwa na wo yem sisi ma anja wo yem sisi ma wo frit bia wo mu ade ana ade fem ye bia no sa onkuku ba uzuma sa fem no nya dai eti sa wo ya na asa wo the force oh ya na ase ade bi hye so bet wo na wo mpene se na wo do pe enti na se yesu yakodo wo o se wo wo ne babu so ama mo ho ne were o so no ba so ba mo astrogo asa ade na akono no betu o so so ya me de wo pa ye dai ama wo e pa ne so ntire du be bia etibi control holy spirit no wa ba ya anya nhye bi na nyame de ama ne se on fa me hyew na momu no o betra no wa boa wo wasetrem ama nyama bi akoso ama wo hu se de wo no o de wo ho no ano no wo akono ne tibi overcome so timi overcome no ma o koye de wo awo se o pesa o ya no no okọ okay ha ne de nya direction am de ama ne sa so masi koye ni sei ene koye ni sei ni kwa de ane o nti ba yankopon amoni pa remote control but onkuku timi shobi kisen se ade we de manenye ano de na yankopon wo botaye ene o ba de ene o tira nye ye kura na o ba sole no kura na se wo tware mun so le mu onko mu o ta me be twa mu na ka de na ko ye ko ba ye yankopon se sha na ye normal life sa wo pe ma na wo se waja wa sakre ura ne nyame de wo na ma wa o pe se wa wo so wo de wo pe jai di so be jai se wo nyae ne de ejina wa wo so na no na sa wo ko na wo nya ne tie ne se jai na wo jai a ne nyame hu de se wa ye su tie ye dai ko yankopon pe se wo de wo pe ankasa so mu no ko so wo pe ma se fa ye de wo pe tira se me de bone ne papa si wanim e mo me sha wo se ye papa ti nyame pe wo ankasa wo su tie by force. On by force. Okay. The Holy Spirit never says, I don't cry. I won't call no more. Once I know what struggle. It is a Ujaya. Then I'm young who say, or no, Casa, what's he? And then I know who should have. Okay, Papa, it has a fire burn a bit. But so for do, so for what call. So for those who question be, and that's why the Shabbat could be. Yeah, I not so you know, we said we bring another movie. If I say, we said we become what? The question I may be saying, Matthew chapter 28. Okay. Yesu ka asem bi se na se won konkon ne ba mo so a benya ahoden amaye madansefo Jerusalem Judea kopem asase ano no ho a tebese mbusa papa se won konkon ba akrisofo e ba ye so a e wo se obi a timi di Yesu ho adanse ana adanse no ye mienu ka se mo bedi mo ho adanse no wo mu mienu ya wo personal life o be mani pa hu se wo fa Yesu Kristo no se na wo tie ene wo ti sei ani ya woni ya wo so wo be kwa se wo kwa kansa mpa no adan nyame ni tumi adi nyakopon ho adanse a wo de twi akra ye dai eme nyame won gogo ne ba se ono ba ye no ade bia na nka wo fu se wo ntimi nyai da won gogo ne ba wo so no wa jai it one go ja why na susu se me permit be jai nsa no aso na me hu nsa susu se tutura se na me di me jai e ma pay ya no pay kronui nsan ya wono mi tafe na wudi adanse ye Holy Spirit ne ba ye no ayi sa kono na ye dai afuri ho amanti eno no be ya dance fo ese wona mfra na manfo because ye boy wi pa na no nsa wati ahye wati ahye na isa aye testimony ana woni e ba osu ana na me ka no obi won mo sakra kra no a den se obeka asama kire nyame asama kire aso de abukwa ka so mo mpa ya na aye yi no fere aje I said jumu mo akwa ka se leading pai ba na aye bi ongogo no ba no empire kra wo yeso obi mo mpa ya na no angaza eko sono so wa no azudi adanse so ati ase ozo bi won mo a den sa odi ni gina ni pa ni motimi kasa o bo ha be gina waka asam o bo abra o fere sana ho go groju me
Yes, omo monam streets na omo timi Kenya me ase mo ni pem na dade no omo won gogo na sha no just how boy enye easy okay enye easy papa and I say na dey so e be see with the last word bia be to dia na afi no na e dey see yo enhranka tiefo nyina say de bia make no obi a otie channel we bia ajewo TV no urade enhira no amen na mesra she chire na ikoso no unti bibia se anya atem didie bo modern comment and now fresh 0244 63 47 23 0244 63 47 23 so wo frɛ na unti bibia se ya beto ya bo pa ma because eyam kwa che ho asam na ye kan nti se ya ma wa hunu de wo ya wo kra be nya nkwa nya me so me yakwa nti se de bi muti nyankopon no ma asem se sofo bi kan no anka ne se de ono wate ne dada no osusu se sofo na twese na odi na tam media de bi abeka se me fra no ye de akrisofo nim se atie na anti sa ana ye de ama me tinya de omo kan nyina na me meka na mom de omo kan no anti sa no me wo bate the different ni nyina ne se e beko twero ni mu ni antie kasa no nso so ana na wo ba hu se de me de ba na ya foforo no e nyame asam na me di bi ka ho na me yi bi efiri na won ti ase ti na me chire nyina me free twero ni mu na me de kasa no nso so eno ne adom nyame de adom me kasa na ase chire na me de ayede kanti wa wo ti kasa na ase ya ena ma wo hu se na de wo di kan te ye no sa anya sa na etie na ba mo wati mi agi we na ayede atu de bi aso yan sha no so se nyame asam ya no kura kwashin bi antimi nya dai ba nya no kura we be kan wo se kwashin se ni be ye bebre e de sa woti na ya no kura wa ba hu se ya no kura ti anya atem didie ti mesre station we ni ye teaching sim yes onya hu se di video bi atu mu o ko hwa ni se nyame asam nchire mu na wo cooperative eti nyame nhira tiefo nyina ene won na wo tie sa station erade nti won konem no onhira onsa no adwuma adom nti amen so for na obi hwe na oni asori kwa ekwan da ho heavy word of wisdom ministry ya de ya wo se wa wo pe se wo kra nya nkwane se wo ba na ne ya beso me beji wa wo atu asori ne wo asisiri wa udu kontase la so wo ko asisiri wa ka se wo udu asisiri wa kro ba de wo so re sofu champion have asole no akura wonya 1 year akura so te kasa nwa oka odo beba because asole no no kura ye kan edwumadie nti no enkura no ani ado ye nti no enkura no ma ye diri kura na wo kromo so wa ti ase sala ti nti wo ka ye na akura do beba ti se woni akiri na wo kumase ha na wo ba sa oni asoma wo de no asa ofaka wo so ko kontase wo du kontase aso ko asisi asa wa so nko na unya teachers nya nkwaji ni ma ja ne bra sana tie ana me so me sari ana me tie no se ye kan sam se ya nipa be tie di asakra eti amfa ho ni asori a wo ye de uwo utia fatra asafene mu ebo wo bra na se ya wo kra so be dey ko de bia me ka se be ka se amanfo nyina so mra heaven word na ne ye nkom ana won ti obi awo bia so no utia emo no se so fo ne mpre ma wo fa za azam no ye dwuma dia ada bible se dwane je wo dia okira nkwa because ye de wa se ye fa yam hihie no enhwe bi mu mfuri ojem ti ne ye de ye kira nkwaje na wo ti na be bia wo ti no ekosu tuntum kosu akoko kosu agodi ewuo amaifuo ngu wa no nkwa na de bia wo ti ya wo se bo nsam jem ben dwane afanye okay na de ye kana ewrade nhira ewrade so nhira pa so for do yego sakra bi ameka ne se onyankopon ye honhom nyame wo ye honhom nti without say onni nyame honhom no ontimi hu nyankopon bi opeso ohu nyame bia no e wo se ono so beda ne honhom tina John chapter 4 verse 24 wo se etwase onyankopon ye honhom etwase wo na wo sore no sore honhom mu ne no kure mu is a onni nyame honhom a ontimi nye nyame dia ti ye be se so obi antie teaching nkonkon dwumadie no edoso bebre na eye teachings nso a emudu ti obi anya bere na ontie JOA TV na onfa ma afoforo onhye ma afoforo na afoforo so ntie bi
na ɔmo nso ntimi nyɛ nyame ma amen ahwɛfo ahase ɛna ne teachings no so yɛde ebesi ebidin ɛde edu Jemfi Gideon ne yɛkasa ɛfa yɛ Holy Spirit ho the way introduction to Holy Spirit and say the osi etie na yɛbɛbɔ wura mu akɔmu ne nnwuma kwan yɛfa so ba so kra na de otimi yɛ yɛbɛwura mu bebree nti no jabrɛ na subscribe ma yɛ na anytime bia no questions bia so no obetimi dia to ho na say numbers na wo screen na so no do fa na wo fresh so for bia to boase pa na wa chechum ko so no de nkwaji nti na wo ho enye bibia nti nye osike nti nye obi nti eye se do be ya obenya nkwa enu nti na so for ho meda eye camera queue ni na guys ni na ase eye loma ngina achiri original bamboo so ngina achiri ma bibia timi de etoye pa e wo ho no meda bibia so ase na edibesi da se ne ebese hia